Sa laing balita, 36 anyos nga dalaga na dakpan kinis bypass operation dito sa Dakbayan sa Naga. The reports June 14. XFM Police Report. Police Report. Yes, nasikop sa kapulisan sa Dakbayan sa Naga kining 36 anyos nga dalaga tuloy sige pahigayon nga bypass operation dito sa barangay Taghagimit Dakbayan sa Naga kini nadakpan mao si Marisa Intong Pampasin 36 anyos dalaga walay trabaho residente ni sa buong barangay base sa report sa City of Naga Police Station ang operasyon gipahigayon ni alas 4:34 ni sa hapon kauban ng City Drug Enforcement Unit uban sab sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPIDIA sa sa operasyon gituwang nakapalit og Shabu kini police pusher buyer gikan ni dinakpan inungdan sa iyang pagkasikop na recover gikan kaniya kining upat ka plastic sachet nga dunay puti nga substansya gituan ni Shabu nga dunay gibanabanan gibugaton nga 2 gramos nga dunay kantidad ni nga 13,600 pesos gipahikayon ng bypass operation atubangan sa mga witness ingon man mga opisyal sa buong barangay sumapa sa investigasyon sa kapulisan nga kini si Pampasin kuno nagpalit ni illegal nga drugas gikan usab sa iyang ginudahang nga drug personality nga una nang nadakpan sa kapulisan ni adtong milabing adlaw nga si Nicolasa Pampasin sa barangay North Poblacion City of Naga Manini matud pa iya kining ginaripak o gibaligya siya baga regular nga baga customer aron nga matud pa magaginansya kapag karon gi temporaryong gitanggong kini karon sa custodial facility sa City of Naga Police Station ang dinakpan o gikaya ni kining kasong kalapasan section 5 ug 11 sa article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 matod pa sa kapulisan nga ang pagkasikop ni Pampasin nagpakita silang padayon og lig-on nga kampanya batog sa illegal nga drugas ug sa tanang matang sa kriminalidad sa Dakbayan. Mga katropa, yung kalimot pagtubarog sa Anton Vitamin C ang alkaline nga vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas yung katropa June 14 XFM News. XFM Report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.